O- Okay, so pagi ni tajuk kita is about goal setting. Goal setting lah. So dalam apa jua benda yang kita buat, kita mesti ada matlamat kan. Sekecil-kecil apa proses nak bangun pagi kan, mesti ada matlamat. Kenapa kita nak bangun awal kan? Kalau kata kita ada matlamat nak solat tahajud, so kita akan ambil langkah-langkahnya, tidur awal, set alarm kan. Sebab kita ada matlamat, kita cakap besok pagi aku nak tahajud. So sama juga dengan kesihatan, kita mesti ada matlamat kan. Sebab ramai orang kata saya nak sihat, tapi sihat tu subjektif. Sihat macam mana? Kan, boleh bangun tu sihat juga, boleh berjalan sihat juga kan. Kan, jadi very subjektif. Jadi pertama sekali kita ucapkan tahniah kepada diri kita sendiri khususnya, dan juga pada sahabat semua, sebab kita dah buat satu keputusan untuk menjadi kita yang terbaik. So dalam salah satu aspek untuk menjadi kita yang terbaik ni, kita kenalah meningkatkan ataupun maintain kadar kesihatan kita. So yang bagusnya is never too early or too late to work towards being the healthiest you. Sebab fokus kita adalah pada saat ini, hari ini, waktu ini. Bukan yang dah lepas, bukan yang besok. Sebab itu semua tiada dalam kawalan kita kan. Kita learn from the past, plan for the future, but live in the present kan. So kita punya program kita, alhamdulillah kita nak fokus the 5 pillars kita lah yang kita nak fokus. Kenapa kita fokus 5 perkara ni? Sebab kita nak mudah untuk semua orang achieve, doable. Sebab kalau kita cakap banyak-banyak tu nanti takut overwhelming kan, last kita tak buat apa-apa. So hari ni saya just nak kongsi 5 lifestyle goals for healthy living yang kita akan fokus dalam kita punya coaching program, supaya 5 ni jadi teras kepada kita. Maknanya kita jaga 5 ni, insyaAllah the rest will take care of itself. So 5 ni, yang pertama adalah healthy breakfast. So sangat penting. So saya tak akan go into detail pagi ni sebab healthy breakfast ni ada topik by itself kan. Jadi healthy breakfast ni maknanya kita kena cari sarapan yang sihat. Sebab apa sarapan yang sihat? Sebab sarapan adalah waktu makan paling penting. Malah kalau kita berpuasa, pastikan anda bersahur. Jangan berpuasa tanpa bersahur kan. Rasulullah SAW pun ada cakap banyak hikmahnya kalau kita bersahur untuk berpuasa, walaupun seteguk air. Jadi kita sangat beruntung sebab dalam program kita menggunakan nutrisi Herbalife. Of course ada pilihan lain untuk buat healthy breakfast. Tapi macam saya cakap kemarin, there are other options, but I think we have the best option. Nak preparenya senang, khasiatnya lengkap, all the 9 amino acid dia punya badan nak, the multivitamins, vitamin semua lengkap. Masya-Allah, tabarakallah. Dan produk ni dah 40 tahun lebih, 94 buah negara, maknanya 94 Kementerian Kesihatan dah approve, selamat. Dan kita ada world class athlete macam Ronaldo, Leo Messi, yang memang guna produk ni, Beckham, Masya-Allah. So kalau kata dia orang ni memang bergantung, livelihood bergantung kepada badan mereka, kesihatan mereka kan, consume this for breakfast every day kan. Just imagine what it can do to us, kita yang orang biasa ni. tak ada sangat demand kan on our body. So number one, kalau you nak start healthy, you make a decision to start your day with healthy breakfast. Carilah healthy breakfast. Kalau you rasa this is not for me, okay fine, but start your day with healthy breakfast. Avoid yang banyak fat. Cikgu. Amirul, just one sentence lah. I'm very proud to drink what Ronaldo is drinking every day. Alhamdulillah, tanya. Bak kata Ronaldo lah, my choice. So it's your choice. It's your choice. Just bookmark, quality choice. Yes, it's your choice kan. There are a lot of choices out there, so make sure you make the right choice. Because nobody is forcing you. So start your day with healthy breakfast. So that is number one. Maknanya kita ada 5 goals yang kita nak buat. Maknanya you dah consciously, maknanya kalau kata hari ni you gagal healthy breakfast, tak apa, don't worry about it. Tomorrow, cakap tomorrow I'm going to start with healthy breakfast. Kan? Tapi make it a goal. Okay. Number 2. Okay.
make an effort to drink more water. Set a goal to drink more water. So ini pun saya tak akan cakap in detail sebab kita akan ada coaching session yang kita boleh calculate how much water you need. Tapi berdasarkan WHO, dia kata memang minimum the 8 glass of water tu. Ya. So 8 glass of water ni bukan makna teh kita, kopi kita, tu semua doesn't count. Yang you patut kira adalah air kosong, berapa you consume. Ya, macam katalah you minum shake for healthy breakfast, you minum 400 ml. Jangan kira tu tak payah kira. That is you start kira air kosong. So start monitor the 2 liters minimum. Kan, kalau you nak lose weight you have to drink more. Sebab apa? Water ni banyak sangat dia punya function untuk tubuh badan kita. Especially the brain, 75% of the brain, kita punya bones, kalau siapa sakit-sakit lutut dan sebagainya, you punya joints tu most likely tak cukup air. You susah nak pergi toilet pagi-pagi kan, duduk dalam toilet setengah jam, betul? Tapi tak selesai juga hajat tu kan, maknanya air tak cukup tu, most likely air tak cukup. So air membantu in terms of your blood pressure, absorption of nutrients. Yes. Muscles kita pun air, sebab itu kadang orang cepat sangat cramp dan sebagainya sebab air tak cukup kan. Kalau anak-anak dekat sekolah belajar mengantuk, most likely air tak cukup. Yes. Sebab itu kita tengok kan macam the Chinese fantastic habit, daripada kecil lagi bawa botol air. Dia bukan kisah botol air tu cantik ke buruk ke, tidak, janji air kosong minum. So those are the things that we can learn from them. So drink more water. So hari ni set a goal, make sure ada botol air, consult dengan you punya coach, macam mana nak minum air, apa strategi dia, ada cara-cara dia, ada apps macam-macam. Nanti kita akan go into detail masa kita coaching on water intake. So Amirul, yang ketiga, ya cikgu. Amirul. Ya, sekejap, just berkenaan dengan air tu, saya sebenarnya berterima kasih banyak dengan coach Dr. Bustari. Betul lah, memang kita memerlukan seorang coach ya untuk belajar minum air kosong tu saja, kerana dalam hidup saya minum yang manis saja ya, sehingga saya pernah collapse tu. So saya berterima kasih betul-betul dengan coach Dr. Bustari kerana mengajar saya cara minum air kosong. That's why we really need a coach in our life. Betul. Yeah. So thank you, teruskan. Hebat betul cikgu kan. Such a simple thing, minum air kosong aja pun, tapi kalau tak ada coach nak bimbing, tak terbuat kita. Ke laut. Ke laut jadi. Kan kita dengar kan orang kata minum air, bunyi senang. Tapi masya-Allah hanya 20% orang je yang berjaya. 80% memang ke laut. So anda yang dalam program coaching ni, alhamdulillah bersyukur banyak-banyak kalau boleh ikut sehabis baik yang anda boleh ikut. Bila kita minta update water intake tu, go for it, update. Yes. Bukannya apa, kalau kata you minum sikit pun tak apa, but it's a tracking point. So kita tahu performance kita. Okay, yang ketiga, goals yang kita patut ada adalah eat better and healthier. Maknanya dalam subconscious mind kita mesti fikir untuk makan lebih sihat. So makan lebih sihat ni mungkin kita boleh tengoklah yang saranan tu kan, suku karbo, suku protein, separuh buah-buahan, sayur-sayuran. Ini memang saranan WHO pun. Ataupun kita boleh tengok kalau hari ni kita dah makan makanan bergoreng, besok tak payahlah bergoreng kan, cari sup ke. Kalau hari ni dah bersantan, mungkin nak masak lemak, tunggulah 2-3 hari, you know. Jadi ini benda-benda yang kita boleh buat kan. Kalau kata dulu kita snacking memang hantu makan biskut, kerepek kan, mungkin boleh tukar kepada buah. Bukan mudah bukan mudah. It's not going to be easy. Kan, sebab macam saya sendiri pun walaupun dah hampir 10 tahun duk belajar ni, kadang-kadang kita tak boleh nak kawal diri kita tu. It's a constant battle. Nafsu makan kita yang sedap tu kan, nak lawan dengan yang sihat, it's not easy. Tapi bezanya bila kita ada ilmu ni, kita akan rasa lebih berhati-hati. Betul tak? Kan? Yes. Okay. So yang keempat, kita patut ada goal untuk bersenam. Yang terbaik kalau boleh luangkan masa untuk senam setiap hari. Maknanya itu, that should be a goal yang kita perlu ada dalam mindset kita. Hari ni tak bersenam lagi kan, sama ada kita buat tak buat tu secondary, tapi kita dah ada goal tau. So dia jadi lain. Kalau kita langsung tak ada goal, langsung kita tak peduli kan, itu yang jadi dah sebulan 2 bulan, lama betul tak exercise ni. Tapi kalau kata kita memang ada goal, okay, hari-hari aku kena buat at least something. Tahun-tahun ada orang yang bertahun-tahun memang tak bersenam langsung.
Tapi bila kita Betul. dah set a goal, walaupun katalah hari tu habis, kita sendiri akan rasa bersalah. Hari ni tak bersenam lah. You know, so kita mungkin akan trigger untuk besok aku kena buat something, at least buat stretching sikit. So kita dalam group ni sangat-sangat beruntung sebab setiap hari Ahad kita ada online exercise dan kita ada coach yang luar biasa, Coach Subian kan, atlet, former footballer, dia tahu, dia ada sports nutrition diploma, so dia tahu the best exercise untuk kita dan dia share kita exercise yang 5 minit tapi boleh peluh kuyup, betul tak? Last Sunday saya rasa memang betul-betul peluh. Sonok. So kena ada that goal. Okay. So yang kelima, ini yang selalu orang terlepas pandang. Okay, ni 5. Yang last kali adalah rest. Pastikan anda bagi badan anda rehat. Kadang kita force ourselves, especially kalau orang muda kan, lagi boleh gasak. All nighter kan. So kita kena bagi badan kita rehat. Sebab macam apa juga benda dalam kehidupan ni, semua benda tu ada dia punya wear and tear. Kalau kita push it kita tak bagi the proper rest, tak bagi the proper recovery time, susahlah kita nak achieve kita punya health goals. So itu 5 je. So saya just recap, healthy breakfast, minum air kosong yang cukup, lepas tu makan seimbang, exercise dan rehat. Nanti kita create satu akronim. Jadi saya suka nak kongsi setiap hari sama ada hadis ataupun potongan ayat daripada Al-Quran. So hari ini kita kongsi satu ayat daripada surah Al-Maidah ayat 88. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud mafhumnya, dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu, iaitu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya sahaja kamu beriman. Jadi inilah yang kita kata konsep halalan thayyiban kan. Macam yang ada dikongsikan dalam TV hari tu. Halal bukan sekadar halal dari segi penyembelihannya dan kebersihannya, tapi dari segi persiapannya, dari segi kesannya kepada badan tu pun kan, yang thayyiban tu. Baik tak untuk badan. Kan macam kita dah tahu benda tu gulanya lebih, makan juga. Kita tahu mudarat tu. Sebab sedapnya pasal kita bedal juga kan. Jadi sebenarnya tu tak betul. Kan? Jadi ini satu perjuangan untuk kita bersamalah. Ni peringatan untuk diri saya juga sebab bukan mudah. Sebab kita ni memang selalu tewas dengan benda yang sedap ni. Especially kat Malaysia ni kan, hari-hari semua benda sedap je. So secara rumusannya kan, let's set a goal kan. Maknanya ini set a goal, make a plan, get to work, stick to it, and insyaAllah you will reach the goal. So jangan bertangguh, do it now. Not tomorrow. Do it now. Apa yang kita boleh buat hari ni, buat hari ni. Contohnya kita boleh minum air kosong sekarang, minum air kosong sekarang. Kita ada masa nak bersenam sikit, bersenam sikit.